Assalamu alaikum, урматтуу Учкун Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 30 январы күнгө ишембе. Биз бүгүн Куршап айылына жайгашкан Куршап мал базарынын ичинде ат базарда турабыз. Алгач биз мына ушул ат базардан баштайбыз. Ассаламу алейкум тууган. Сиз минип турган аттын жашы канча? 3 асый ат. Баасычы? 85 000. 85 000. Кеми барбы? Базар канча сурады? 70 турап атат, бербей атасыз. Ден соолугу кандай? Жеши жакшы. Улакка киргенби? Теке улактарга? Каерде жүргөн ат? Оштун? Мынакей достор, номериңизди айта аласызбы? 551 менен. 551 менен 20 55 30. 20 55 33, Оштон шаардан келдиңизби? Мына Оштон келип турат атайын Куршапка. Ушул ат жакса мындай буруп көрүңүзчү. Номерин алдык. Эгер жакса байланышып алсаңыздар болот. Мынакей. Аркасынан да тартып көрөлү. Өзүңүздөр байкап көрүңүздөр. Биз экинчи атка өттүк. Мына ушул атты эсинен сурап көрөлү азыр. Ассаламу алейкум. Аба, жакшысызбы? Сиздин атпы бул? Алдым. Алдыңызбы? Канчага алдыңыз? 76 000. 76 000 алдыңыз. 76-га. Bunun жашы канча экен аба? Жаңасы жазга. Жаңасы, жазга жаңасы. Эси канча дедиле? Ес 85 000 деді. 85-тен 76-га түшүрүп алдыңыз, Мына, туугандар, ушул атты алыптыр. Алынган бааны дагы тартып атабыз. 76 000 сомго алыптыр. 9 000 сом. Айтылган баадан 9 000 сом. Түшүрүп алыптыр. Кайда түшөдү? Биздин экинчи ат бүттү, үчүнчү атка. Укам, кандайсың? Жакшы ака. Бул тайдын жашы канча? Байтал ака. Байтал. Байталбы? Баасы канча? Басы 70 кем бар. 70 000 сом кеми бар. Бей байтал экен бул. Аттардын арасында жүрөт. Мына ушу кашка атты тапып көрөлү. Ассаламу алейкум, таксыр. Я. Сиздикиби бул? Сенин атың досум? Бунун жашы канча? 3 асый ат. Каерде жүргөн ат бул? Шер алынын аты. Улагы барбы? Баасы канча? 200 000 сом. Кеми барбы? Качада бер багылып турган, Багылып турганбы? Багылып, минилеген эле багылап. Байкаңыздар. Өзүңүз таптагансыз. Сорундарды утканбы? Жок. Мына аркасынан тапып көрсөтөлү. Мынакей, урматтуу достор. 200 000 сом кеми бар дейт азыр. Канчага сурады базар? Базар тура эле Эмне келдиңизби? көрүп атат. Номериңизди айта аласызбы? Ушул жерде сатасыз. Мынакей достор. Номерин тилекке каршы бербейт экен. Мына ушул атты сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Мунун жашы канча таксыр? Жаңасыйбы? Каерде жүргөн ат бул? Каерде жүргөн ат? Куршапта. Улакка чабылганбы? Баасы канча мунун? 200 000 сом. Кеми барбы? Сураштыбы? Канчага сурашты? Я. 200 000 сом, Мынакей достор.
Xabarınız ko'ram aka. Mına аттын аркасынан байкап көргүлө. Qarashmi? Туган номериңизди айта аласызбы? Я, номериңизди. Канча? 709 мен. Ошка экен 0709 01 4404. Куршаптын өзүнөн келип тур, ушул номерге жакса чалып байланышып көрөсүздөр. Мынакей аттын аркасында байкаңыздар. Кийинки атка өтө берели. Kançada dursun? 120 var. Niye eken o? Dalga püstü. Мына ушуну сурап көрөлү азыр. Лучше. Так. Ассаламу алейкум ага, сиздикиби таксыр? Мунун жашы канча? Жаңасы. Жаңасы ят. Басычы? 95 миң сом. Бүгін таш керек екен. Улакка киргенби аба? Улакка кирип жүргөн, а? Эмиле келип тур. Базар пока сурай эле экен. Бул каерде? Куршапта жүргөн атпы? Үйрөтүлгөн баба? Өзүңүз таптайсыз. Мынакей 95 миң сом кеми бар дейт. Урматтуу туугандар, эми саануйларга кезек келди. Мына ушуну сурап көрдүм. Ассаламу алейкум аба. Баа болуп атат. Сиздики баба? Баасы канча? 85 мен. 85 миң. Канчаны туган? 3тү. Азыр боозбу кысырбы? Боз туйны. Жакынкы боз, а? 85 миң сом дейт. Жакынкы бозу экен ушул. Шуну сурап көрөлү. Бунун ажына окшойт аба? Бозбу? Боз. Жаңашыма окшойт, а? Экинчиси ичиндеги. Ичиндеги экинчиси экен, буга чейин бирөөнү тууп тур. Бунун баасы канча? 55 миң сом кеми бар. Канчага чыгарды базар? 46 сурадыбы? 46 миң сом сурап тур ушуга. Мына ушулар сурап көрөлү, чоң малдар экен. Аба булар канчаны туган ол? 3тү. Азыр бозбу кысырбы? Бозбу. Кечки бозбу? Эрте бала өнүктү бая. Эрте боз экен. Мунун баасы канча деп атасыз? Экону 2000 сом кем 150 бериш. Экону 150. 150 берем. Мына ушул экону 150 миң сомго берем дейт. 75 миң сомдон тура келип калат ошондон. Жакынкы бозу экен. Ишина мен Туган. Мына ушул жаш сааны сурап көрөлү. Нол канчанчы торпок аба? 4-үнчү. Эркек торпок экен, а? Мына ушул 4-үнчү торпок экен, эркек экен. Бунун баасы канча? 90 миң сом кеми бар. Канча литр сүт бар аба? 2 литр. 90 миң сом кеми бар дейт. 2-3 литр сүтү бар экен ушунун. Шуну сурап көрөлү. 4-үнчү баласы? Sınavımız yaxşı görüp otursun. Sınavımız yaxşı görüp otursun. Torpoğu erkek eкен. Büyüzü 4-үнчү торпок экен. Büyüzü ölüp ketsin. Bunun bası kança деп атасыз туган? 95. 95 миң сом кем бар. Kançaga 95 миң сом кем бар дейт шуна. Toğasın azı. Мына шуну
Assalomu alaykum. Bul G'unajinmi? Qanchani tug'an? 2ni tug'an G'unajin ekan. Hozir qisirmi? Boz bu. Kech boz ha? Basi qanchada otasini do'stim? 65. 65 ming so'm kemi bor deydi shuni. Bo'z aka ya. 65 ming so'm kemi bor deydi. Qancha litr sut beradi bu? Depsilar. Ha, 2-3 litr. 3 litrgacha berdi. 3 litrgacha. Tug'an bul qanchani? Tug'an uy? 3 tug'an. 3 tug'an uy ekan. Qisir hozir. Boz ekan. Bunun bası qancha deb otasiz? 70. Ha. 70 ming so'm kim bor? Qanchaga so'rayapti tava? Emile girdim. Emile giribdi 70 ming so'm deydi. Şol G'unajinda jash G'unajin so'rab ko'raylik. Assalomu alaykum. Bu jash G'unajinning basi qancha turgan? 65. 65 ming so'm. Kemi bor bu? 65 ming so'm kemi bor deydi. Bu жаңашма o'xshaydi, tuyelak ha? Boz bu qisir bu? Boz bu. Jaqin boz bu. Kechroq. Hurmatli ko'ruvchilar, biz san uylarni, boz qisir uylar tartibdik, endi jash torpaqlarga jana erkek buqalarga gezek keldi. Bu satıldı o'tgan. Qancha oldi bu? 36 ming so'm bo'lib turib, erkek burg'achi bu? Erkek ekan ha? Erkek jash torpaq 36 ming so'm. Bu alınıptır. Şu taksirden so'rab ko'raylik. Assalomu alaykum. Bular erkek burg'achi, jarlashqa? Erkek. Erkek var erkek be. Qancha oylik bular? 7-8 oylik erkek to'paqdir. Жазға 1 yosh bo'ladi deydi. Bularning basi qancha deb otasiz ava? Buni birinchidan boshlaylik. Ha? Buni 40 da otam. Buni 45 da. Nol birinchi turgan biraz kichkinaroq ekan. Qaysi kanalı? Uçqun media 40 ming so'm deydi. Bu 42 ming deydi. Alemi bu bo'lsa 45 ming so'm deydi. Kunga chaqilishib yaxshi ko'rmaydi. 40-42-45 ming so'm deydi. 7-8-9 oylik torpaqlar bor. Sizniki bular? Yo'q. Ana şu töründe. Mana shuni so'rab ko'raylik. Assalomu alaykum. Bu qancha oylik torpaqdir ava? Bu 1 yaş bolalık. 9-10 oylik. Erkek ekan ha? Basi qancha bunun? 90 ming. 80 ming berdi. Ekonomi? Ekonomi 83 ming. Bakam. Ekonomi 80 ming so'rabdir. 90 ming deb otadi desa. Qo'yib berasizmi? 35 ming so'm qo'yib. Ekoteng erkakmi? Erkek. Ekoteng erkak ekan. Angustar. Ha. Angustar. Sizniki chava erkek burg'achi bu? Erkek torpaq qancha oylik? Ne qancha deydi? 1 yoshlar bo'layын deb qo'ygan ha, жазға bo'lib qolsa kerak. Buning basi qancha? 45 ming so'm deydi. Kim bor? Qancha so'rayapti? 40 so'rayapti ekan. Keyingi ko'taraylik, biraz cho'nglar. Bular kimdan ekan? Turadi. Seniki do'stim buni ol. Ha? Sattыңmı? Satып алдық. Ha, qanchaga oldinglar? 45-ке. 45 ming so'm oldinglar. Erkek burg'achi bu? Erkek. Erkek jash turib ekan, 45 ming so'mga olib tur shuni. Avamlar cho'ng turpoqning jashi qancha? Bilmeymi, bu bilen bozordan Qancha deb o'tasak? Ha, oldingizmi? Qanchaga oldingiz? Men onu aytmayla qo'yinjam. Bo'pti, qanchaga sotasiz? Yo'qoni 95 da otam, kami var. Biri cho'ng, biri kichkina ekan, 95 ming kemi bor deydi. Ekoteng erkakmi? Erkek. Ekoteng erkak ekan. Biraz cho'ngroq torpaqlar qo'yib o'li. Mana shu ko'k torpaq so'rab ko'raylik. Ava qancha yashar ol ko'k torpaq?
1 жашар mı? Erkek mi? Erkek turp olgan. Bası qanchada otasi? 45 ming so'm. Kim var? 5 ming so'm kim var deydi. Öküm bir gün tuttu eline kadar öyle aldı. Bekere satıverdi. He. Öküm bir para oldu. Ama bunun yaşı qancha? 1,5 yaşar. 1,5 yaşar mı? Basıca? 65 ming so'm deydi. 1,5 yaşar ekan. Turpoq. Erkek. Shuni so'rab ko'raylik. Assalomu alaykum tug'an. Qancha yashar o'giz bu? 1,5. Basıca? 75 ming so'm. Kim var? Qanchaga so'rayapti? 66 mingga so'rabdir, ha? 66 mingga so'rabdir. Ava mınol qo'zlar erkek urg'achimi? Urg'achi. To'qdilar ekan, ha? Bolalar qanchadan bular? 9 ming. 3 o'tang 9 ming so'mdan. 9 ming so'mdan deydi shu to'qdilardan. Seniki-chi ukam? 16 ming kam var aka. Qo'zuli qo'y 16 ming kim bor deydi. Qancha tish bo'l? 6 tish qo'y. 6 tish qo'y ekan qo'zuli qo'y. Mınol qo'zi erkek urg'achi va? Urg'achi. Urg'achi qo'zi ekan. Buni qancha deb otasin? Do'stim. 9 ming deb. 9 ming so'm deydi. Sen adam tortpa, ha? Torpayla qo'y odamlar. 9 ming so'm deydi. Mana to'q o'xshaydi, ha? Ha, yo'q, qo'ldi ekan. Qo'zi. 9 ming so'm deydi. Mana shu aşanın içindeki to'qtam solqqa tart ko'rili. Ne oldu? Qancha tish ava? Emin balam 8 tish. 8 tish ekan soluq. Basicha? Bo'z qo'y. Bo'z ekan tish. Basi qancha? Basi 13 ming kam. 13 ming so'm kem bor deydi. Uzunluğunu tart, uzunluğunu. Uzun ekan, ey. Adamı tartma. Qancha metr chiqadi bu uzun deb qoldingiz? 1 metr bo'lib turasizmi o'zida? 1 metrdan aşat bu le. Mınalarçı mınal? Bu 11 ming kam bor. 11 ming so'm 9 kem ming bor. kam bor. Qaysilar? Onlar narxı çekedi. Na Semiz. qo'zlar mı? Nav 7 ming. Caş. Kaç var? Ne olacak? Nav 8 ming. 8 ming so'm. Kami var. Kami var da jasmoq. Qanchaga satıldı buga cheyingisini aytingizchi. Qanchadan Yemi sattınız? satamiz. Yemi satasizmi? Bunaki tuğanlar Tat qo'ysangiz o'sha qilib ona. Uçkun Medya kanalı. Mana shularni so'rab ko'raylik. Kimdan bular, ava? Sizdan mi aka? Nol qancha tish buna soliq? Ya. 2 tish ekan. Basicha? Ha. 18 deydi. Qo'z bu qisir bu? Na qo'z shuni qo'y. Qo'zli qo'y ekan, o'shaning uchun 18 ming so'm deydi. Mana shu qara qo'zi shuni ekan. Bunachi buna? Hava. Nol. Gisar 12 lira. Gisar bu? 12? Urg'achi to'qdi ekan, gisar. 12 ming so'm deydi. Krasnoy kabalaslar mı? İyi. Boş çıktı. Buna qo'z, buna qo'ychi ava. Qo'z bu qancha bu? 15 ming. Ne olacak? 20? Qo'zli var. Qo'z bu. 20 ming so'm deydi qo'z. Eng cho'ng shul o'xshaydi, ha? Aka do'stlar. Uzoq o'tib ko'raylik. Qo'ylar qanchadan ava? 15 tane 15 tane.
15'ten üstü Ооба. Bari kozlu Бар болсун. Жалаң kozlu koyulur eкен. 15.000 сомдон өйдө дейт. Мисалы. Мына şu кармаганыңыз канча? Ушул деле 15тен. Бул деле 15. Тандаганың 15 ба? Тандаган 15. Канча тиштер булар? 2 тишинен башталып, орто жашка чейин. 2 тиштен башталып орто жашка чейин дейт. Учкун медиа каналы. 2 тиш койдур ака. Буга чейин канчадан саттыңыз аба? Жок. Satılışı satып атам. Азыркысын бердегин ичине сата элек. Өз сатабыз 15, 16, 17 жыл. 14, 13 жыл башында аралашып. Койдун эме сапатына карап тур. Реклама алып коёчу. 15 айтпа. Мынакей достор. Койлордун баасын билдиңиздер эми. Кошкор жакка өтөлү биз. Жалпысынан койдун бүгүнкү күнгө болгон баалары ушундай. Bozlu koy, kısır, boz barını tattıq. Kısır yok mu arasında? Boz var, boz.